Salam alaikum, et de la série d'exercices, le cours du champ magnétique créé par un courant électrique. On va des exercices les bsat, les des exercices d'application. Alors pour l'exercice 1, on a un long fil rectiligne parcouru par un courant électrique d'intensité I. 1 représenté en utilisant l'un des symboles. Alors les deux symboles راح نهضرنا عليهم في le cours كنستعملوهم باش كنمثلوا هذا le vecteur champ magnétique. Alors فاش كيكون عندي un fil conducteur, lorsqu'il est parcouru par un courant électrique, il va créer un champ magnétique في l'entourage ديالو. Alors les lignes de champ qui sont des cercles concentriques et centrés sur le fil. Le centre ديالهم كاملين appartient au fil. هاد les cercles, هاد les lignes de champ qui يكونوا في le plan perpendiculaire au fil. Alors حنا باش نبينوا واش هاد le vecteur champ magnétique est-ce qu'il sort du point M ou là entre dans le point M, يعني واش dirigé vers l'arrière ou là vers l'avant, كنستعملوا هاد les deux symboles. Alors فاش كيكون dirigé vers l'avant كنديروا هاد البوان. فاش كيكون dirigé vers l'arrière راه كنستعملوا كنديروا هاد croix. Alors باش نعرفوا دابا لو سونس ديال لو فيكتور شون مانيتيك اما كنستعملوا لا ريغل دو بونوم دومبير ولا لا ريغل دو لا مان دروات. او مثلا الا استعملنا لا ريغل دو لا مان دروات ونا لو بوس كناخذوه مع لو سونس دو اي، يعني هما عطاونا لو سونس دو اي وبالتالي خصني نقلب يدي بحال هكا و لي زوتر دوا كيعطيوني لو سونس ديال لو فيكتور. alors il entre dans le point M, يعني B dirigé vers l'arrière وبالتالي غادي نمثل بهاد لو سامبول هذا، يعني غادي ندير هنايا في هاد البوان ام واحد الكروه، يعني بي راه ديريجي vers l'arrière. De calculer la valeur du champ magnétique créé par un courant électrique d'intensité I est égal 0,5 ampères traversant ce fil rectiligne en un point M situé à une distance de 2 cm du fil. يعني عطاونا la distance entre le fil et le point M. On a l'intensité ديال le courant au mu 0 راه عطاونا la valeur ديالها وكنطبقوا la relation اللي شفنا في le cours B est égal mu 0 fois I divisé par 2pi fois D. mu 0 c'est la perméabilité du vide ou là هنايا de l'air. عطاونا la valeur ديالها I هي 0,5 وبالنسبه ل D la distance entre M et le fil c'est 2 cm. ضروري نحولوها للمتر او كنعوضو كنلقاو شحال l'intensité ديال هاد لو شون مانيتيك. alors c'est 5 fois 10 à la puissance moins 6 تسلا. الا بغينا ما نكتبوش هاد 10 à la puissance moins 6، يعني نكتبوا واحد l'écriture simplifiée، غادي نديرو B est égal 5 micro تسلا، لان 1 micro تسلا est égal 10 à la puissance moins 6 تسلا. كما يمكننا من هنايا نعوضو هاد مي 0 يعني بلا فالور ديالها. alors هي 4pi fois 10 à la puissance moins 7 نديرو fois I divisé par 2pi fois D. On simplifie par 2pi غتبقى لنا في l'expression c'est 2 fois 10 à la puissance moins 7 fois I divisé par D، يعني كيبقى لنا نعوضو غير I و D بلا فالور ديالهم. alors 3 déterminer la distance D' qui sépare ce fil électrique et un point N, sachant que l'intensité du champ magnétique en ce point égale à 10 microtesla. alors هنا فاش حسبنا لو شون l'intensité du champ magnétique في البوان ام اللي بعيده على هاد لو فيل ب 2 سنتيمتر لقينا هي 5 ميكرو تسلا. هنا حولتها لميكرو تسلا غير باش نقد نقارن مع هاد لا فالور اللي عطاوني دابا. alors هنايا لا فالور الا قارنتها مع هادي راها كبيره، يعني فوقاش لو شون غيكون عنده واحد لانتونسيتي اللي هي كبر كل ما قربنا من هاد لو فيل، يعني من لا سورس، وبالتالي يعني هاد لا ديستانس اللي خاصني نحسب خاصها تكون صغيره من 2 سنتيمتر، لان كل ما قربنا من لو فيل كل ما كانت لانتونسيتي ديال لو شون مانيتيك كبيره. الوغ كنحسبوها ميم غولاسيون. الوغ هنا فاش غادي تبدل لا ديستانس دي بريم غتبدل حتى غادي تبدل حتى لانتونسيتي ديال لو شون مانيتيك. الوغ هنا رمزت ليها ب بريم. alors l'inconnu ديالنا هو دي بريم، يعني كنقلبوا حنايا على لا ديستانس. alors دي بريم ردها لهنا دي بريم est égal mu 0 fois I divisé par 2pi fois B prime. alors I ما بدلناهاش، يعني لو كورون c'est 0,5 ampères. alors بالنسبه ل B prime عطاونا هي 10 ميكرو تسلا، غادي نحولها لتسلا نضربها في 10 à la puissance moins 6 غادي نعوض غادي نلقى لا ديستانس c'est 0,01 متر.
غنحولها للسنتيمتر غير باش نقارن ما بينها وما بين لا ديستانس اللي عطاوني في الاول. الوغ هي 1 سنتيمتر. الوغ البوان ام بعيده على هاد لو فيل ب 2 سنتيمتر، وبالتالي لو شون لانتونسيتي دو شون غادي تكون صغيره على لانتونسيتي دو شون اللي كاينه في هاد البوان ان اللي غادي تكون قريبه على هاد لو فيل، يعني غادي تكون بعيده عليه غير ب 1 سنتيمتر. 4. Calculer l'intensité du courant qu'il faut faire circuler dans ce fil pour que le champ magnétique au point M ait une intensité de 1 microtesla. هنا كنحسبوا في البوان M، يعني ما بدلناش لا ديستانس هي 2 سنتيمتر. الوغ بغينا واحد لانتونسيتي دو شون مانيتيك دو 1 ميكروتسلا، يعني ما بغيناش في هذا البوان ام 5 ميكروتسلا، مي بغينا 1 ميكروتسلا، يعني شحال خاصنا ناخذ في لانتونسيتي دو كورون. الوغ كنستعملوا ميم ريلاسيون بي تيغال مو 0 فوا اي ديفيزي باغ 2 بي فوا دي. الوغ هنا على من كنقلبوا على اي، الوغ اي تيغال 2 بي فوا دي فوا بي ديفيزي باغ مو 0. الوغ كنعوضوا بالنسبه للدي راه ما تبدلاتش، هي 2 سنتيمتر، غادي نحولوها للمتر. او بالنسبه للبي راه غادي ناخذوها سي 1 ميكروتسلا، يعني بغينا يكون في هذا البوان ام 1 ميكروتسلا. الوغ غادي نحولوها لتسلا فوا 10 على بويسونس موان 6. لو غنلقاو بان اي تيغال 0.1 امبير، يعني كنلقاو واحد لا فالور اللي هي صغيره من لانتونسيتي دو كورون اللي خدينا في الاول. علاش؟ لان هنا بغينا في هذا البوان ام واحد لانتونسيتي دو شون مانيتيك اللي هي صغيره، يعني 1 ميكروتسلا او ليو دو 5 ميكروتسلا. الا بغينا واحد لو شون اللي لانتونسيتي ديالو صغيره، يكفي اننا ندوزو واحد لو كورون اللي لانتونسيتي ديالو صغيره من هاد لانتونسيتي دو كورون اللي خدينا في الاول. يعني كنقولوا بان بي بروبورسيونيل ا اي، يعني كل ما كانت اي كبيره كل ما كان بي كبيره، والعكس انفيرسمون بروبورسيونيل ا دي، يعني كل ما كانت لا ديستانس كبيره، يعني كل ما بعدنا على هاد لو فيل على هاد لا سورس كل ما كانت بي صغيره، والعكس يعني كل ما قربنا من لو فيل يعني هاد لا ديستانس غادي تكون صغيره، الوغ بي غادي تكون لا فالور ديالها كبيره. Deuxième l'exercice 2. Alors, هنا خصنا نتعرفوا على les phases d'une bobine parcourue par un courant électrique. عطاونا le sens ديال le courant. indiquer la face nord et la face sud de la bobine. Alors, إما نعتمدوا على هاد le sens ديال le courant ونشوفوا واش هاد la circulation هي غادا مع يعني لي زيغوي ديال مونطر، واش بحال كدور بحال كما كيدوروا داك العقارب ديال الساعه. كنقولوا في هاد الحاله راه عندنا فاس سود، يعني هنايا راه كدور في نفس يعني لا سيركو في نفس لو سونس ديال لي زيغوي ديال مونطر. الوغ هادي لا فاس سود. او هنايا العكس، يعني في لو سونس انفيرس، يعني عكس العقارب ديال الساعه لي زيغوي ديال مونطر، وبالتالي هادي لا فاس نور. ولا نستعملوا الطريقه الاخرى اننا كنشوفوا هنايا شنو غادي نرسموا، واحد واش الحرف اس ولا الحرف ان. الوغ الا تبعنا هاد لو سونس الوغ سي لا لتر، هاد لو سونس سي لا لتر اس، وبالتالي سي لا فاس سود. الا تبعنا هاد لو سونس هذا الوغ هنايا سي لا لتر ان، وبالتالي هادي لا فاس نور. الوغ هادو طرق غير باش كنعرفوا لي دو فاس دون بوبين. Alors, de indiquer dans les deux cas la direction et le sens du vecteur champ magnétique au centre de la bobine. يعني في le centre كنعرفوا بأن la direction ديال le vecteur champ magnétique est perpendiculaire على هاد la face de la bobine. يعني B غادي تكون perpendiculaire. Alors غادي نستعملوا الرموز اللي استعملنا قبل. Alors دابا باش نعرفوا le sens واش vers l'avant ولا vers l'arrière، alors غادي نستعملوا لا ريغل دو لا مان دروات. الوغ في هذه الحاله لي دوا هما اللي غادي يكونوا غاديين مع اي. الوغ لو بوس غادي يعطينا لو سونس ديال بي، يعني بي فيغ لافون، وبالتالي غادي نديروه باش نمثلوه غادي نديرو هنايا نقطه. وبالنسبه لهنا يعني نعاودو نرسموا الرسم، يعني بحال هنايا نعاودو هاد لا بوبين، ها هو لو سونس دو اي. الوغ بي غادي تكون فيغ لافون، يعني خارجه من هاد لو بلون. بالنسبه للحاله الثانيه ها هي لو سونس دو اي، وبالتالي ها هما لي دوا غادي يمشيو مع لا سيركيلاسيون دو اي، و بي غادي يكون فيغ لاريير، يعني كنديرو كروا. ممكن نحدد لو سونس دو بي غير من لي نون ديال لي دو فاز. الوغ هنا عندي لا فاز سود و لا فاز نور. كنعرفوا بان لي ليني دو شون سور دو فاز نور. الوغ سور يعني بي غادي تكون
vers l'avant. كنعرفوا بأن les lignes de champ entrent dans la face sud, alors B entre هاد la face يعني vers l'arrière.